Guys, welcome to my vlog. Guys, nagbablog ulit ako. Nandito ako sa Amaras Farm sa Alfonso, Cavite. And then nagbablog ulit ako. Vlogger ako, vlogger. My name is Shaina. Ako si Shaina Smith. Hello sa'yo, Sai Smith. Hello. Welcome to my vlog. Nagbablog ako go. Ang init na guys. Ayan. Itong Amaras Farm. Tapos paliko. Ayan. Balay Antanya. Guys. Ayun na guys, dito ako sa Amaras Farm. Nagpunta ulit ako sa mansion ko kasi tinitingnan ko doon. Ayan guys, makikita nyo naman way to eh. Ayan guys, dito lagi nyong tandaan to guys. Yan, private road, always keep this gate closed. Yan, lagi nyong tatandaan to. Itong side na yan, ayan side na yan. Yan, yan guys. Yan. Then ayun guys, ayan side na yan. Yan. Then guys, ayun, pauwi ako sa isang bahay. Kaso may kamag-anak kami namatay. Guys, may kamag-anak ako namatay guys. Net to know what to belt. Please like, comment, and share. Follow na rin kayo sa TikTok ko. Sofiana Smith. Ayun guys, namatay namin kamag-anak doon.
Ayan guys, dyan.